ठाकुरंकु भी छाड़िलेनी लुटेरा। राजधानी रे ताड़ी नेले मां तारिणींकर सुना आखि नाक मथामणि जगन्नाथंकर पित्तल आंठुआ गोपाल मूर्ति सप्तमुख द्वीप मंदिररू पाखापाखि 30 लाख टंकार सुना गहना सहित पित्तल सामग्री लुट होइतिबा अभियोग होइछि। नयापल्ली थाना अंचल मंदिररू गतकाली राति ये लुट होइछि। घटना नहीं थाना अभियोग हेबा परे पुलिस आरंभ करिछि तदंत। सीसीटीवी जांच सह लुटेरांकु धरिबा पई विभिन्न स्थान रे चलिछि चढ़ाऊ। चंदन पाइकराय आम प्रतिनिधि आम सहित लाइव जोड़ी होइछन्ती ए संपर्क रे अधिक आलोचना पई। चंदन, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक राजधानी रे भुवनेश्वर रे किभଳି भाबरे लुटेरांकर दौरात्म्य बढ़िलाणी अपराधींकर दौरात्म्य बढ़िलाणी एवं कमिशनरेट पुलिस पाई गोटे बड़ चैलेंज रहिबो। ये घटना बाबद आमको टिके सूचना दियंतु किभଳି भाबरे कोन कोन लुट होइछि मंदिर रे जे पुजारी रहिछन्ती कोन कहउछन्ती। देखो स्निग्धा वर्तमान हूँ कार्तिक मास आउ ये हूँ धर्मर मास एठी बग भी आइंस खाए ना किंतु एमिति चोर अच्छी एमिति लुटेरा अच्छी तांको पाई कौनसी मास धर्म मास किछि जा आसे नाही आउ तांको पाई तारिणी माँ हुंतु कि जगन्नाथ हुंतु कि ब्रह्मा हुंतु कि विष्णु हुंतु तांको आगरे केही बलशाली नुहंती कि तांकु कई आशीर्वाद करने आवश्यकता नहीं कि तांकु यही जो भली भावे कर्मरु कई निवृत्त करने से चाहती ना। ये देखुथिबे जे मां को मुख को देखिकी आपण को वर्तमान हुए तो टिके आत्मसंतोष मिलुथिबो कारण मांकर जो मुखमंडल को देखिला परे आपण देखुथिबे आखिरे जो सुनार आखि लागिछि नाकरे सुनार नाक लागिछि किंतु ये सबु किछि पुरुणा एइथिपाई आमे कहूचु जे मांकर आखि नाक ये सबु किछि कि गत काली राति अंधार भितरे लुटेरा ताड़ी नहीं अर्थात मां को एक प्रकार अंध करने सहित एठी धर्म को कुठारघात करिकी लुटेरा लुट करिसंती। आउ देखुथिबे ये ताला जो कटा हेछि लुटेरा ये ताला काटिकी मंदिर रो सबु अलंकार चोरी करिसंती एवं चोरी करने घटना जना पड़ा पर पुलिस आसिकी साइंटिफिक टीम सहायतार तदंत करिछि सत किंतु से लुटेरा मानकर टेर पाई पारि ना। ये देखुथिबा सबु जिनस वर्तमान नुआ किणा है कि आसी कारण ये जो सप्त दीप देखुचंती पंचदीप हऊ किंबा सप्त दीप हऊ ये सबु दीप मध्य मंदिर भितर लुटेरा गत काली पूरा हाथ सफाई करी नहीं चली जाइछंती। आज मंदिर रे पूजा करबा पाई किछि जेहेतु नथिला तेणु वर्तमान ये सबू किणिकी आनिबा परे मां को पाखरे आळती लागिबा पाई सामग्री पहुंचला और मां को पाखरे आळती लागी पारिला। आपण चिंता करंतु धर्मर मास कार्तिक मासरे जो भली भाबे लुटेरांक दौरात्म्य जो भली भाबे वर्तमान ये एई मास भितरे धर्म करबा को जाई कि जतेबेले लोक माने दान करूचंती सेही समय रे लुटेरा किंतु ये जो लुटर चित्र सामना को आसी ये दुर्भाग्यजनक आमे कहि परिबा। ठीक सूचना दियंतु जे केते लक्षर चोरी होइतिबा पूजक कहउचंती एवं मंदिर रे कोन सीसीटीवी कैमेरा लागिथिला कि फुटेज किछि पुलिस हाथ रे लागिछि कि ए बाबद रे पुलिस कोन कहउछि। देखो वर्तमान जदि देखा जेहेतु मंदिर संपूर्ण भाव धार्मिक स्थल एवं धार्मिक स्थल रे समस्तंकर गोटे एठी आत्मविश्वास अच्छी जे कहीं केबे किछि करिवे नाही तेणु एठी कौनसी प्रकार सीसीटीवी लगी नथिला। आपन को एइथिबे ये चित्र देखौछु जे प्रभु जगन्नाथ पाखरे थिबा आंठुआ गोपाल को मध्य ये चोर माने छाड़ी नाहंती आंठुआ गोपाल मूर्ति को मध्य चोरी करी नहीं जाइछंती। चिंता करंतु वर्तमान आम सहित पूजक अछंती लक्षाधिक टंकार ये सुना गहना चोरी हेछि कौन कहिबे जे केते टंकार कथा होछि जे कौन कौन सब चोरी हेछि एवं पुलिस आसिक तदंत करबा परे वर्तमान कौन जना पड़छि आमे देखुछु आखि नाक सब लागिछि ये सब कोठु आसिला ये पुराना थिला माने मां करो गछि थिला आज सकाळु जेतले देखुछंती जे मां को आखि तड़ा हो जाइछि नाक तड़ा हो जाइछि आमे तो देखिकि ये संभाली पारुनु सेटा तो कहि हबन मु जेतु सब दिन सेवा करे जेतले आखि नथिबो जहा लागे आ तादर कहि हबो कि कोन माने कोन लागुथिबो मु तो ए पर्यंत जानिनि खाइनि भी माने कोन लागुतो मन भितर भी जो भली अवस्था ठाकुराणी गराजी हेछि कौन लगुवा पचारे कि कही भी हबनी से कौन लगे काली राति केते राति एमती हेइथो बोले भाबुछन्ती
ରାତି 2ଟା ଗୋଟାଏ 2ଟା ଭିତରେ କି ସବୁଠୁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏରିଆ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପାଖରେ ବଡ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ସଦାବେଳେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେବା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ସଦାବେଳେ ଏଠିକି ଭିଭିଆଇପିଙ୍କର ଆନାଜାନା ଲାଗି ରହିଛି। ପୋଲିସ ଏଠି ସଦାବେଳେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି। ଲୁଟେରା ଏଇଠୁ ଆସିକି ଏଇ ମନ୍ଦିର ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଚୋରି ହେଲା ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଚଳି ହବ, ମାର ଆଖି ନାକ ଆଉ ପାଟି ନେଇଗଲେ ଯଦି ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ଦୁନିଆରେ କଣ ଚଳିବ କେମିତି? ତେଣୁ ମା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମା ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଧରା ପକେଇବ। କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଶାତୀତ ବାହାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଆମେ କେବେ ଆଶା କରୁନଥିଲେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଭଳି ଚୋରି ହବ ଲାଗି। ଆମ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଏଥିପାଇଁ। ଆମ ପୂଜକ ବି ଆଜି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ମନ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କର। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୋର ମନରେ ସେ ଦୟା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ମନ୍ଦିରର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି ଟ୍ରଷ୍ଟର। କାଲି ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂଜକ ଫୋନ କଲେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନ କଲେ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୁଲା ନା କଣ ହେଇଛି ନା ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ବୋଲି କେମିତି କଣ ହେଲା ନା ଶରତ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଘର ମନ୍ଦିର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଦେଖିଛି ଆମର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ନନା ଯୋଉ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରୁ କିଳିଣି ଦିଆ ହେଇଛି। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କିଳିଣି ଖୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାପରେ ମତେ ଫୋନ କଲେ। ମୁଁ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜଳଧର ପଡ଼ା ପୋଲିସ ଆସିକି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ସକାଳ 5ଟାରେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖି ମୁଁ ବୁଲାନାକୁ ନେଇକିରି ଗଲି ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ସେମାନେ ଜିନିଷ ଯୋଉ କିଣା ହେଇଛି ଆଳତି ଏଇ କିଣା ହେଲା ପରେ ହେଲା। ଆଳତି କିଣା ହେଲା ପରେ ଆଳତି ହେଲା, ଆମର ନଥିଲା କିଛି। ଆମର ସବୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଯେ ମାଙ୍କର ଆଳତି ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଛାଡି ନଥିଲେ ଲୁଟେରା ମାନେ। ଆଉ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣା ହେଲା ପରେ ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳତି ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଲା। କାରଣ ଲୁଟେରା ପୁରା ମାଙ୍କୁ ତ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିଥିଲେ, ମାଙ୍କର ଆଖି ତାଡି ନେଇଥିଲେ, ନାକ ତାଡି ନେଇଥିଲେ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ପୁରା ବିଭତ୍ସ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୀପ ଥିଲା ସେ ଦୀପ ବି ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଲୁଟେରା ପୁରା ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍। ଆମେ ଏ ସ୍ଥିତି କହୁଛୁ, ଏଇ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ହୋଟେଲ ମେଫେୟାର ପଛପଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ହାଇ ଫାଇ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ନାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ ଚୋରି ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଚୋର ରହିଛନ୍ତି, ଅପରାଧୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦନ ପାଇକରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ।